अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एनडी के बारे में आज बात करेंगे हम कि इसकी वैक्सीन को करने का तरीक़ाकार क्या है और इसको हम किस तरह वैक्सीन करें कि किस शेड्यूल पे वैक्सीन करें कि बर्ड के जिस्म में इसका जो अपना मुदाफ़ती निज़ाम है एक मज़बूत बैरियर बनाने में हम कामयाब हो जाएं बर्ड के, और ये वायरस उस पर असरअंदाज ना हो। एक चीज़ पहले ये आपको बता दूं कि हमारी अक्सरियत लासोटा, एनडी लासोटा के नाम से वैक्सीन को जानती है और उसे बारहा अपने बर्ड को देती है। एनडी लासोटा एनडी बीमारी का वो स्ट्रेन है जो सबसे कम शिद्दत वाले वायरस के ख़िलाफ़ उसका मुदाफ़ती निज़ाम को डेवलप करता है। शिद्दत वाली स्ट्रेन्स हैं, शिद्दत वाला अटैक है, शिद्दत वाला वायरस है, उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ती निज़ाम में ये मुआवनत नहीं कर पाता। हमें वैक्सीन करते वक्त अपने बर्ड पे आने वाले वायरस की सब स्ट्रेन्स को जानना और उसकी एक्सरसाइज उसको करवाना ये ज़रूरी हुआ करता है। घरेलू सतह पे जिन्होंने मुर्गबानी शुरू की हुई है, कमर्शियल फार्मर हैं, ब्रॉयलर हैं, आप अगर एनडी की एवेन्यू की वैक्सीन इस्तेमाल कराओ वाया स्प्रे किस वजह से कह रहा हूँ मैं आगे चल के आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो ये एक मज़बूत मुदाफ़ती निज़ाम को हम स्ट्रेन दे रहे हैं जो शिद्दत वाले हैं, और शिद्दत वाला जो अटैक है उसके ख़िलाफ़ हम अपने बर्ड में बैरियर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें स्प्रे को आपको इसलिए रिकमेंड किया जा रहा है कि स्प्रे से 3-4 ऐसी गलत इकदाम हैं जो हम वैक्सीन के दौरान करते हैं और हम बर्ड तक पहुंचने से पहले वैक्सीन को एक्सपायर कर देते हैं, उनसे बच सकते हैं। आजकल मौसम गर्म है, आप जब इसे कम मिकदार वाले जिनके पास 500 बर्ड है, डोज़ उनको मिल रही है 1000 वाली, वो क्या करते हैं कि पानी को 1 घंटा रखा, उसके बाद उठा के डंप कर दिया उसे। कितनी देर रहा, शिद्दत क्या थी पानी की, गर्म कितना था वो, कहीं वो लाइव वायरस जो पहले से फारिग तो नहीं हो गया उसमें। होता ये है कि जब आप कमर्शियल फार्मर टैंक में इसका इस्तेमाल करते हो वहाँ पे भी यही वायलेशन होती है। पानी जिसमें आप वैक्सीन दे रहे हो, क्या उसकी हार्डनेस कम है पानी की? क्या पानी आलूदगी से पाक है? क्या आपका जो ऊपर टैंक है उसमें बराह रास्त धूप पड़ती हो और वो शदीद गर्म हो जाया करे पानी, क्या इस चीज़ से वो महफूज है? तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप इन सब को बाईपास कर जाते हो और अपने बर्ड को अच्छे से वैक्सीन की फराहमी करा देते हो। स्प्रे में आप नेस्ले का पानी ले लो या पानी को उबाल लो, छान लो, ठंडा कर लो और फिर अपने बर्तन में स्प्रे वाले बर्तन में टैंक में आप इसे डाल के डोज़ डालें इसकी। आप वाइल की 1000 और 2000 की पैकिंग में ये दस्तयाब है, आप ये कर दें। ठीक 2 हफ्ते बाद वो फार्मर जो इससे पहले एवेन्यू इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये वैक्सीन देने के ठीक 2 हफ्ते बाद आपने एवेन्यू दोबारा देनी है और इसी तरह फिर 2 हफ्ते बाद आपने दोबारा देनी है। 2-2 हफ्ते के वक्फे से आपने 3 मरतबा वैक्सीन इस्तेमाल करानी है अपने बर्ड को और उसके बाद आप फिर हर महीना 1 मरतबा कर लें। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन का फ़र्क और इस्तेमाल ये मैं अगली इंशाल्लाह ताला ये तफसील से आपको समझा दूंगा इसका कि लाइव वैक्सीन का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और किल्ड वैक्सीन कब दी जाती है, कब हमें उसे रिकमेंड करना पड़ता है। तो इनका सारा मैं आपको तरीका अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी यहाँ इस चीज़ को समझ लो कि आप एवेन्यू जब इस तरीके से दे देते हो और फिर हर महीने करा रहे हो, अब आप जो शिद्दत का अटैक है एनडी की बीमारी का, हम कामयाब हो सकते हैं उससे अपने बर्ड की हिफाजत करने में। ब्रॉयलर वाले भी कमर्शियल फार्मिंग में वाइट लगून रखी हुई है जिन्होंने गोल्डन मिस्री ऑस्ट्रोलोब RIR बिल्कुल कर सकते हैं। लासोटा एवेन्यू की आपने पूरी एक्सरसाइज करा दी, फिर आप लासोटा का अगर चाहो स्प्रे करना आप कर सकते हैं।
لیکن اگر آپ لاسوٹا کا بعد میں کہیں کہ پہلے ہم کروا چکے ہیں سپرے اور ابھی اس کو ہفتہ گزرا ہے تو آپ پھر بھی ایوینیو کا استعمال کرا سکتے ہو. آپ نے لاسوٹا ایوینیو کے ایک ہفتہ بعد سپرے کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایوینیو اس وجہ سے ضروری ہے کہ شدید اٹیک میں لاسوٹا ناکافی ہے. اب سن لیں ویکسین کرنے کے بعد کی ہدایات. آپ نے ایوینیو کا جب سپرے کرنا ہے کوشش یہ کریں کہ آپ اگر کنٹرول شیڈ والوں کے لیے تو دن میں ٹائم ہے, آپ جب چاہیں سپرے کا امپلیمنٹ کرا سکتے ہو. صبح میں کروا دو, شام میں, دوپہر میں, جب بھی آپ وہ چاہیں وہ کروا سکتے ہیں. ان کے پاس وینٹیلیشن کا اندر نمی کا نظام بنانے کا موجود ہے. اوپن شیڈ والے جو ہیں ان کے لیے بہترین ٹائم ہے اگر آپ صبح میں یا شام میں کر لیں. دن کے ٹائم پہ سپرے نہیں کریں. دن کے ٹائم پہ کیونکہ نہ نمی کا تناسب بنانے کا سسٹم ہے شیڈز میں, نہ کوئی وینٹیلیشن کا, باہر کی ہوا تپتی ہوئی آئی اور وہ آ کے برڈ کو لگی تو وہ بھی آپ کا سپرے جو ہے کسی کام کا نہیں. ایک تو آپ نے وقت کا خیال کرنا ہے. دوسرا, جب سپرے کرنے لگو تو زیادہ تر لوگوں کے پاس زری سپرے کرنے والی مشین ہے, اس میں جو باریک سائز کی نوزل ہو, سب سے باریک سائز کی آپ اس میں دیکھ لینا, وہ بھی 50 IU سے بڑا ہی ہوگا سائز, چھوٹا نہیں ہونے والا. تو وہ آپ اس سے سپرے کریں اور اپنے ہاتھ کو زمین سے 2 فٹ 2.5 فٹ سے اونچا نہ رکھیں. یہ اوپن شیڈ والوں کو بتا رہا ہوں. بہترین طریقہ اس کا ابھی جو وقت میں نے آپ کو بتایا سورج طلوع ہونے سے پہلے کر دی جائے تو دن میں یہ ویکسین ہونے کے بعد پانی وغیرہ پی لیتے ہیں, جو ان کو ایک فطری سی چیز ہے یہ کہ بخار کا آنا ویکسین کے بعد, اس سے برڈ جو ہے کافی حد تک بچ جاتا ہے. اگر آپ شام میں کر رہے ہیں تو سورج طلوع ہو گیا پھر کر دیں, لیکن شام میں ویکسین کرنے کے بعد کوشش کریں لائٹس آن رکھیں. لیئر والوں کو پرابلم ہے, وہ اگر چینجنگ کریں گے لائٹس میں تو ان کی پروڈکشن پہ یہ کافی اثر انداز ہوگی. تو لیئر والے جو ہیں وہ صبح کے ٹائم پہ اگر کر لیا کریں اوپن شیڈ میں 3 بجے 2:30 بجے 3 بجے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. برڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, آرام سے آپ سپرے کر سکتے ہیں, برڈ اڑتا نہیں ہے, سائڈوں پہ لگتا نہیں ہے, تو وہ کافی جو ہے یہ مس مینجمنٹ سے ہم بچ جاتے ہیں. تو اینڈی کا آپ نے ایوینیو کا اگر ان دنوں میں استعمال کرانا ہے کیونکہ یہ پھیل رہی ہے بیماری اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کمرشل فارمر کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہی ہے, اور وجہ اس کی آپ کو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی عرض کی تھی, سانس کی نالی میں پس پڑنا, سٹریس کا آنا, موسم گرم, اور پھر کوئی بھی وائرل یا بیکٹیریل اٹیک برڈ پہ آ سکتا ہے, اسے ہم روک نہیں سکتے.